салому алейкум, бародари азиз. Созин хуб иншаллоh. Худованд ҳар ки ҷой бошем хуб бошем, бародари азиз. Умедворам ки тансиҳатем, умедворам ки ҳама каса хуб ҳастем. бародарои муҳоҷир, чӣ дар ватан ҳастен, чӣ дар ғарибиҳо ҳастен, чӣ дар кадом давлати рӯи дунё набошен, худованд ҳамаи мушкилотон осон гардона. аввали аввал давом мекунем дар хонаи аллоҳ ҳастем ва давом мекунем ки худованд тамоми мушкилҳое ки муҳоҷир дар имрӯз ҳаст, дар сари бигем мардуми муҳоҷир имрӯз редҳое ҳаст, имрӯз бигем нофаҳмогиҳое ки дар муҳоҷирӣ ҳаст, худованд ҳамаша мушкилиҳояшон осон бигардонаву худованд ин редҳое ки дар ғарибӣ ҳаст, худованд редҳоро аз болои сари муҳоҷиро дур кунава. давом мекунем ки худованд ба дасти пир ба назди падару модар, ба назди оилаҳошон пир бар бигардонад. бовар кун, бениҳоят зиқ мешавӣ, бениҳоят бовар кун зиқ мешавӣ. имрӯзо мебинӣ ҳар як навори юзу мепартанд. бовар кун, ҳамирӯз навори ҳами модарро партам, ҳар рӯз дар редо, дар адело қапида истанд, дар редои корхонао сирка истанд. тоҷики гуфта субҳаналлоҳ, худованд ҳамаша мушкилишон осон бигардона. боз болои бо блогери тоҷики хидм биромада ҳақорат кистанд. ай пишти чорта тоҷик фалоно, ай пишти чорта тоҷик фалоно, дигара. хулоси гапи зиёдтай. субҳаналлоҳ, ман намедонам чишон бугум. хай ки аллоҳ худаш ҳаст, аллоҳ худаш дидестай. ана чӣ ном дора. ба ҳамин хотири бародарои азиз, ҳама вақт дуогӯ якдигар бошем ки бовар кунем, хай ки давом мекунем ки худованд ин мушкилиро болои сарашон мардуми муҳоҷира нигаҳбон бошад. ки барое ки на чанд рӯз шид вообще реда бас накистанд. мега ҳар рӯза дар ҳар корхонаҳо, дар ҳар ҷо метроҳо да сахт қабида истанд. ҳар рӯза группаҳо да чида видео мекунад касе ки мегзаранам ред. хай ки худованд мушкилишон осон бигардона. аввали аввал аллоҳи меҳрубон, хай чӣ кор кунем. мегӯянд ку як сухане ки мо чӣ нақша мекашем, не ки худованд чӣ нақша мекаша. худованд нақша каша. ҳар чизе ки худованд мехоҳад ҳамон чиз мешавад, ҳар чизе ки мо бихоҳем чиз намешавад. ба ҳамин хотир бародарои азиз, дастгири якдигар бошен, ҳама вақт дастгири якдигар бошен, ҳама вақт дуогӯ якдигар бошен. дасти якдигар дар пастӣ гиред, худованд дар пастӣ дасти тира мегирад. ман ҳамиқа гуфта метавонам ки ин одамое ки мисол 4 касе ки қабидагиянд, ягонтаи виноват нест дар ин кор. ин ягонтаи бигем дар ин кор вобастагӣ надора. инҳоро кучаи қапидан, бурдан, мурданӣ задан ки ба кала бигиранд. ҳатто гӯши тира бубранд, любой дам бубро ки гап мезанӣ ки ман намедонам. хай ӯ хеле агар бизанантон мурдаи Ленина ба кала мегирӣ. бори дигар мезанӣ ки Ленин пеши Бобии таваллуди мурдагӣ буд, мурдаи Ленина ба кала мегирӣ. ба ҳамин хотир бародарои азиз, ҳеҷ вақт бародарои худмона мақсад паст назанем. ягон кас ин кора ки мақсад барои 500 000 рубл чияй, барои 500 000 рубл чияй ки мехезем медуряд туқа террор медона ки баъди террор мебарам. ин чиз ягон ҷо номумкина, ягон ҷода номумкина ки субҳаналлоҳ, ман намедонам хай дигар чӣ бугум. бовар куненда барои ҳамиқа ин чиз ҳамаш постановка. ҳамин мисол россияро бисёре мегӯянд ки ту ай давлат дури бисёр дар комментариҳо бехай ки баъзе беномусо ҳастанда. беномус хай ки беномус мегӯянд дар кунуш як дарахта бизан мегӯянд гуфтаи соябони сармай беномус бовар ки ана чӣ ном дора. не ки ана нигоҳ кунед шумо бес ки дар Россия ай одам да камера бисёре. барои чӣ дар як камера ғалтидагӣ нест амиё? барои чӣ хел омаданиё? ҳама чӣ ба нест, дар ягон ҷо нест, дар ягон ҷо нест. одамое ки даромадагиянд дар ҷои телефоно сиёмка кардагиянд, даромадагиянд телефони чӣ, ҳама бузбала решидор буданд. ҳамаш бузбала решидор буданд. чӣ ба ягон блогери тоҷик намебарам ин гап намезана. то что Россияро бигӯ факт нишон бите ки то что моем хорошо, что тоҷика факт нишон бите. барое ки ай тайкуншон метарсанд. фаҳмидастем бародари азиз. дар хонаи худо ҳастем бародарҷон. Саиди Шарипов дар хонаи аллоҳ ҳастем. дар Маккаи Мукаррама ҳастем. мақсад ман дар дуруни Москва ҳам мешидам видео мекардам. ман дар любой даже Садовод буд, против Садоводам видео карда будам, против любойчам видео карда будам. ин сари тарс надорам.
چه رسیدی پورت میکنن تمام زندگی ما میمر الله اکبر تمام نه برادر عزیز خداوند رزق روزی را متیا خداوند در کجای روی دنیا این انسان روی دنیا هست تو خدا راستی رزق روزی نه برادر خطا میکنین هر کجایی که باشین برادر عزیز خداوند رزق روزیتون متیا برای همین خاطر هیچ وقت نترسین حق هم وقت گپ زنه که بلاگرم بیناموز شدن نکرد بیناموز شدن باور کرد خیلی نمیدونم دیگه چی بگم باور کنین باور کردم قهرت میکنم میگم بخیزم ویدیو شب شو میکنم میالم همین تاجی خطایم بود نکی با استغفرالله میکنه با میسی قهر میکنه خیلیش گپ میزنه اینو یا ویدیو یا شروعی کردیم باید سه پاتی بین موسی دای یوز برام ودای که چون تلفنتون در رقیبتون میذاره آخه پات باید سی برای ماش بگه برای ادمی باید بشه که بای نتی پات به نام نانگ ناموسی تاجیک وارداری تا جو ویدیو کنید که جو تا پشتی بلاگر تا یه چیزی گفت که با مایل ویدیو کرد یک سخنی خوب بگو گفتی اون برام که چی گوش دادی شکستگی تخیل که ایت میترسن آدمو پیتوخ ما ویدیو ابراشن کنم همرا ویدیو ابراشن میگم که من سکورم مسکو میام بیا قطعه بوی میبرم من تا بوی دادم یوتیوب میبرم خیلی یوتیوب میبرم میگم ما برفتم ما یوتیوب ما اگرم تا بوی بتون پاترا چی گپ زنی چی او خبره پشتی بوی بشه تو بوی خوجی سوزی خوبی الحمدلله 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 خوبه برادر عزیز الحمدلله بهترین در خانه الله زیارت خانه خدا گشتیم برادر عزیز بجیق لایک 30-40 نفر باشه بجیقم لایک یگون جای چی مونم بکنه شریع الله بجیقم لایک ویدیو پاون شود بهترین میشه برای همه برادر عزیز گپی سخت نه هر کسی ما قبول میکنیم نه هر کسی ما برادر عزیز قبولش میکنیم باور کنید الله شاهد قبول نمیکنه بسیاری مردم ما کو نمی هزار حقیقت بگو با هست بیننگ و بیناموسش که با گپ میداره گپ میزنه باور کنید نه برادر جان ولیم دائمی جیم الحمدلله ایده میگذره نصیب خواستی الله بعد عید ان شاء الله خیر سفر نیت است بعد عید ان شاء الله برای خاطر نترسین برادر عزیز از یگان چیز حقیقت یگان چهره توجیه کردگی نیستای این نیستای نترسین بلاگر موقع که بیننگ و بیناموس شده که بعضیش بیزنس داره بعضیش در اونجا کار و فعالیت میکنه بعضیش چی میکنن ناموس نیست که مقصد که ببرن حقیقت گپ زنن ناموس نیست من میترسم برای زبان روسی خشروی میدونن که من الله شاهده که پروسه به ابروگی توجیه میشه زبان روسی خدی گپ زنن من زبان روسی گرامر خشرو نمیدونم اگر نمیبرم لوبخ با روسی گپ میزنم من با توجیه که به اون ویدیو براشین میکنم تاشت ما بگناهیم این خیلی جو روسی گپ زنن همون خطاگی ما بسیاره اور ان شاء الله یک آدم گفتگیم هم توجیه نوشتگی رویش کردگیم امرا گفتم گرامر نیت روسی بنویسم امرا از یاد میکنم چات که میبرم امرا گپ میزنم گفتم یگان جای ترس ندارم یگان تاش ان شاء الله بعد خونه الله سخت سالا به وطن برسم غریبی میرم با هم درون غریبی هم ویدیو میکنم من یگان جای ترس ندارم توشت مرا ببرن پوست ببرم محکم کنه پوست ببره چیکار میکنه کردن میره ای حق هیچ وقت ترسیدن در کار نیست او کسی که حق میترسه خداوند بیا دلش نگم ان شاء الله دعاگو هستیم ان شاء الله برادر عزیز به همین خاطر حیف همو تو هم خیلی تاجیک انسانی که به ننگ به ناموسه که میخواد در کامنتری میگه این چهار کسی خیلی هن چهار کسی خیلی هن سبحان الله ای به ننگ ای به ناموس ای به وجدان بیا باران ترام جام خب زنن نه برای جانش نخون تا بیا باران ترام خب زنن پدر خودم میگوی خودم کشتم میگوی پدرت هم میگوی خودم کشتم بعد دستای خودم کشتم میگو خطر بارم بزنن سبحان الله من نمیدونم در کامنتری با اخش میدروی حق خورد مینایسه که اینوی خیلن خیلی الله خودش دیده است همشه الله خودش رازق همشه میبینه همشه دانای الله خودش به همین خاطر اگر الله خودش هدایت نکنه با گفته ما یگون بندش نمیشه و یگون بندش خود نمیشه و الله خودش که اگر راضی نباشه این چیزا همش دروغه این چیزا همش فانده گفته چیه به همین خاطر برادر عزیز دستگیری یکدیگر باشیم و همین خاطر برادر عزیز راستی تلفن دیگریم نیست که دو آدم ها مونم ببریم همه کسا چخ کنه دامی تیم دامی موضوع نه که افسوس که نیست تلفن دیگریم
мешид агар ана силкара мемондам ба ӯ дига закрепит мекардем мешид не ки ба ҳеҷ намеша закрепит карда бародари азиз атак ага не мемондемаш беҳтарини беҳтарин мешид масалан ҳар касе мебаромад фикри ақидаша мегуфт мезада суҳбат мекардем леки афсӯс ки хай аллоҳ худаш ба ин хотир бародари азиз ҳеҷ вақт зиқ нашин док не фақат худованд биге мушкилиро осон кунад. бале браҷон амбо баранам бизананшон блел нахичани бобиша мега мо кушта будем вақт шуда ба ин хотир бародари азиз ҳеҷ вақт чӣ накунен просто ман намедонам МВД Россия и друни коркунони мақомоти Россия ягон тупоян ягон придурукан чиян ки ягон факт нест бурда қабила зада истанд чанд 80 бурда маҳкам кистанд факт нишон битан бо ё бояд ё факт нишон битан мо даки тоше майл намо қабул намера тоҷик кард майла қабул факт чихе омад тоҷик дромад чихе рафт чикор кард чихе ту мебари бе ягон факт беҷи мебари сизода маҳкамаш мекунӣ чихе ба кадом ақл тупоян чиян ягон факт нест ягон далел нест чихе дар як консерте ки 6000 одам омадага як малиса нест ки ним соат пеш ҳамҷо охранник буда малиса дар дунё даҳанда охраннико ним соат пеш ҳами кор не ки ҳамаи кори нақшаи дасти хечона не ки баромадан ам 4 та чи қаблиам бурдан зур дали задан ба калаб бигирем гуфтан одамои кора кардан дар кадом дачаи қаратоғи дам гирифтаистам барои ҳамин камай мардуми тоҷики ба нангу ба номусад ки бибурая гап зана ками дар камай дили гурдадори хеле дили гурдае ки ай масалмонӣ ай гап мезана ку ками дар камай бовар ки блогерои мо субҳаналлоҳ ман намедонам 10 нафар тоҷиқа қабидан бурдан маҳкам кардан 10 нафар ҳамин рӯз қабидиям ҳоли бисёр мешаволи кор ҳоли 10 нафар чиёри 100 нафар мебарам маҳкам мекунанд иш дастдош иш дурӯғ буд ҳамин як раҳи ки номи тоҷика пас кардан ай тамом не ки вой бар ҳоли ҳамон блогери беномусе ки тоҷика ки мехезад бо Россияра сабализм мега вой бар ҳолаш имрӯз фаластина ҳазорҳо мардуми фаластина киштаистанд якас сабализм намега якас намега вой бар ҳоли ҳамон бенангу беномусе ки христиана киштагиян ҳама сабализм мегӯянд яке мусалмона киштаистанд якас дастгирӣ намекунад якас видео гап намезанад вой бар ҳоли ана ҳамон блогерҳо вой бар ҳолтон ки сабализм гуфтен иншоалло видеотон мебурояд зиқ нашен сабр кунед видеотон мебурояд ки чӣ қадр ответон метиҳам ба худтон далшиша фикр мекунед барои сабализм гуфтагитон мо боқӣ мондаша дар паноҳш нигоҳбон боша амин иншоалло видео мебурам ҳамон одамое ки сабализм гуфтан ба кучиқи қаршон мекунад жёсткӣ ответчон я битум ба кучи хеле қаршон мекарда боша куам нангу номусшон дар куҷо мебурояд баъд 1 апрел қонуни нав буромад айди барои ҳар як нафарда мешавад любой чиз ӯ Россия дар любой ҳам дасти хичон дар муҳоҷир дар дасти хичон фураш мекунад товуш мета любой чи фураш мекунад так ҳақ надора ба ҳеҷ чиз любой қонуне ки ҳар рӯз фурдаша мекунад чи хет мебурои ҳар рӯз қонун мебурои муҳоҷир чи барои чи барои ту дига давлату қонун намебуранд барои дига давлату қонун мебурои ҳар рӯз просто ҳайрон мешавида мардума бесои мебинад ё ки тоҷика узбека мебинам хелай хай ки аллоҳ худаш далши аллоҳ худаш доно дуо мекунем ки худованд хор залилшон кунад ҳамин кадоме ки сабализм мегӯяд ҳамонро худованд хору залил кунад бисёр мардуми бегуноҳ мурди худаш мардуми худи бегуноҳи хичак бори мо кардаистай бо беномусу баромад сабализм ту даву судаву хай видео мебура баъд мебинем чӣ жёстки ответ мегирам ба сабализма мебинем чӣ сабализм мекунем ба ҷои бигарден ҳақиқатияте ба урус бибурем гап занем ку любой урус хича мега дурӯға чӣ хел 1 соат давҷа терак мегзара ягон милиса намеёст дар милисаро меқапата ё ки дар автобус ягон нарушение кунад ҷош занг мезанад остановка норасида милиса меояд мераса чӣ хел дав дуруни 1 соат террор шуда ӯ дуруна пажар кардан
اونا برآمدن 600 کیلومتر تیپا رفتن بعد او را قپیدن. سبحان الله. خیلی الله خودش دانای بو میدونه چیکار کنه. الله خودش همش. اما چه دعا کردن ای خداوند مشکل های مردم مهاجر را آسان کنه. الله یار و مددگارتان باشه برادر عزیز. نمره ما میدونی برادر لوبای خدمتشی در نمره زنگ بزنید ان شاء الله که در خدمت هستیم. الله یار و مددگارتان باشد. خیلی در خانه خدا هستیم. در حق همه دعا میکنیم. همین هر نفری که تماشا میکنی برادر عزیز خداوند ترم روزی همین روزی بهترین که در خانه الله هست، در ماهی بهترین خداوند همه شما را برسونه. همه شما را خداوند برسونه. مو شوی که همو واقعا شید پراموی افیرش تماشا کردم گفتم این کاری دستی خودشونه. بله برادر جون بله. آخه نگاه کنید برادر عزیز تو همین یک ویدیو مونه که همو چقدر اومدن اونا شو برای درسته ستایان که کامیرا دوره دهانی در کامیرا دوره لوبای جایدرون ترگوی سنتر کامیرا دوره چه خیل ترگوی سنتر پاجر نشیده چه یک کامیرا اینجا نمیگن که مونم بگن نه خیر اومده این نه خیر برای او آدما که در اومدگیان با این آدما توغری نمیگیرن و دیگه آدمان اینو دیگه آدمان فهمیدین. برای همین خیانت میمونن برای همین خشیده نمیکنن برای همین بیناموستا و بینانگوی بلاگری تاجیکی ما ببرن که گپ زنن که خراشش تو تاجیک قبول ببرن فقط مونن ببرن مونن همون چیزا کو همو هستن. نه ننگ ناموس چون نیست. به همین خاطر الله یار مددگارتون باشه برادر عزیز. یگان خدمت مو باشه نمره مرا حمد میدونین نمره واتساپ اویا کسم در بنایید ان شاء الله که خدمت شید ان شاء الله که ما در خدمت هستیم. الله با میگم یار مددگارتون باشد. الله همه تا نگهبانش در غریبی هستین. چی گفتنیم خداوند باز هم میگم برای ما مبارک دعا میکنیم. خداوند تمامی همین برادرایی که مرا حرمت میکنین برادرایی که مرا تماشا میکنین قدر میکنین خداوند همه تا دیدار خانه خدا نصیب بگردونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.